हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आज ब्लॉग को यू आरंभ करुच्ची। का सकाळु तो बहुत काम व्यस्त में ब्लॉग आरंभ कर पारि नथिली। आउ रोसे भी भातटा खाली ये बसई देइची। गछरु भेंडी दीटा तुली आनी थोइची। बाबू बापा जाइसंती देखिबा बाबा बापा आसले कि नाई टिके दांड आड़ी जाइए अनेया लक्ष्य कर आसले कि नाई देखिया बाबू बापा आसले कि नाई दांड आड़ी जा देखा कुआडे गले बाबा पाओ बाबा बापा ये आसले आउ कम बाबा बापा आसीगल बायरु दिटा पौड़ हाँ आउ बारी पोखरी माछ हाँ नेकरी आस्तली आज टिके बारी पोखरी माछ भेंडी आलू तरकारी हाँ करबा देखिया केमिति लागुची। ठीक है मानू आमे खाया टेस्ट करिया संग मानू कहया केमिति होउची बारी पोखरी माछ भेंडी आलू तरकारी। ओहो आग ताले पौड़ दीटा पी दियो। हां पौड़ दिटा आगो पी दो पेट ठंडा हो मु कुनी पुओ व्यस्त हलाय पौड़ पीबो बोली। ठीक अछि ना सडला एबे पौड़ को बाबा पाहाणी देले एबे बापा पो दीटा आंग पी देबे। बारी पौड़ पियंतु सुस्थ रुहंतु। मो पुओ देखंतु केमिति पिउची टोटल बाबा बापा कहीं दीटा पौड़ होइतिला गछरे ना आउ हेइची मु दीटा पुओ पिबो बोली कहउथला दीटा आनथिली आ खाली बापा पो पीबो आ माँ को आजीबो मा उतरु टिके नागरु पी दबा आ सेई थरु के जाई बाहर एमिति जे मु पीबी तमे पीबो पुणी भाग भाग हो आमे स्वामी स्त्री भाग करी पी दबा आ बारी पौड़ पियंतु सुस्थ रुहंतु। କିନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ବାଗେ ନା ପଇଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ବାପା ବାପା ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ନାଖେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଣନ୍ତି ହେରି ଆଣିକି ପିଅନ୍ତି ବାପା ପୁଅ ଆଉ ନାଇଁ ତମେ ପିଇ ଦିଅ ଏଠି ବାବୁ ବି ପିଇ ସାରିଲାଣି ପଇଡ଼। ବାବୁ ପଇଡ଼ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି? ହଉ ହଉ ଆଉ ତା ଭିତରେ ନାଳି ହେଇଛି? आ बाबा को हाणी देबे नाली देखी खाइदब। नाली हेनी नाली हेनी पौड़े। हाँ हौ हौ पौड़ पिया ताले चलला। एथर मु माछटा बाछि देबी बापा पुओ टिके सेठु साइड हे जाओ मु देखी सेठी माछ दिटा देखी बाछि देबी। कौन चलची पूजा? माछ बचा चलला कि माछ बा ये कि माछ सांग माने कहबे। सांग माने कमेंट करी कहबे। सांग माने कमेंट करी मते कहबे एटा कि माछ आम बारी पोखरी रे थिला कि सांग माने जल्दी कमेंट करी कहबे मते। माछ बछि देई पाउस रे गोळे न बाछले हाथ खसी जीवो मु सेते पाउस रे टिके गोळे देई बाछि देबी तापरे भेंडी पकी आज तरकाटा कर देबे आ ठीक अछि। सांग माने एबे पूजा हमर माछ काटुची माछ काटी साइले से तकारीटा शीघ्र करिवो भेंडी आलू माछ तकारी देखिबा आ माछ कटा सरू आ एते माछटा रांधिबा। प्रथमे तेल पके दबा तापरे फुटण तापरे आलू आलू को भलरे मिक्स करदबा भाजी नवा तेल तापरे भेंडी दिटा पकेदबा तापरे टमाट हलदी
ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଆମେ ଆମର ବାଟିକି ରଖାଯାଇଥିବା ସୋରିଷ ମସଲା ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର। ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା। ଟିକେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ବାଟନଟା ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ଭଜା ହେଇକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଟମାଟର ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତରକାରୀଟା। ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲା। ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖିବା ଏବେ ତରକାରୀଟା ଆମର କେମିତି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ କମଳା କୁହନ୍ତି ଟିକେ ତାକୁ ରସ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ବାପା ଆଜ୍ଞା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓହୋ ବାବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆମ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।